Guys, naaday mi karon diri sa Galleria Mall, diri sa Abu Dhabi. Tara guys, uban na mi. Si Kuya Vincent ay guys, gikan na siya og Pinas. Uban ni mi guys, gabaktas-baktas mi karon diri sa mall. Panagsara kayo mi diri makaabot guys sa Galleria Mall. Tara guys, samtang gabaktas mi diha guys, si Ate Joyce naibalak diha guys. Gusto na siya sa Victoria's Secret guys. Tara guys. Nasiplatan. What a joker. Karon guys, ang si Vincent guys, nakapili na po siya og short. Okay do kayo guys. Oh, okay kayo. Okay. O karon guys, padulong na dahil karon dito sa likod guys, sa mall. Padung mi ana sa beach guys, diyan likod sa mall. Akong tiyan guys, distraction kayo guys. Ayaw na siya ponsina guys, palabi lang na siya. Kara guys, kipag malaki na guys, Ate Joyce, ang beach sa likod. Behind the scene. Picture, video. Gwapo kayo mong Daniel Padaplin guys, oh. Kana guys, gwapo po na siya guys. Talaga, Charmin pa. Aral guys, oh, behind the scene na po. Mau fountain guys, oh. Oh, kita na mong Duterte guys, tuara. Diba? Ug padulong na day mi mo gawas ana sa mall guys. Kita mi aning suga nga naay tubig sa sulod sa amin guys. Amazing kay guys. Ug tura guys, banate. Banat Duterte. Tuara si Madam Joyce guys. Shout out Madam Joyce. Ug diri lang ta guys, sunod na pud.